റെക്കോർഡ് നാരായണ നാരായണ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അഥ ചതുർത്ഥോധ്യായ. രാജോവാച യാനി യാനീഹ കർമാണി യൈര്യൈ സ്വച്ഛന്ദജന്മഭിः ചക്രേ കരോതി കർത്താവ ഹരിസ്ഥാനി ബ്രുവന്തു നാം. ദ്രുമിള ഉവാച യോ വാ അനന്തസ്യ ഗുണാനന്ദാനനുക്രമിഷ്യൻ സതു ബാലബുദ്ധി രജാംസി ഭൂമിർഗണയൽ കഥഞ്ചിത് കാലേന നൈവാഖില ശക്തിധാംന ഭൂതൈര്യദാ പഞ്ചഭിരാത്മസൃഷ്ടൈഃ പുരം വിരാജം വിരചയ്യ തസ്മിൻ സ്വാംശേന വിഷ്ട പുരുഷാഭിധാനമവാപ നാരായണ ആദിദേവ യൽക്കായ ഏഷ ഭുവനത്രയ സന്നിവേശോ യസ്യേന്ദ്രിയൈസ്തനുഹൃതാമുഭയേന്ദ്രിയാണി ജ്ഞാനം സ്വതശ്വസനതോ ബലമോജ ഈഹാ സത്വാദിഭിः സ്ഥിതിരയോദ്ഭവ ആദികർത്താ ആദ്യാ ബഭൂച്ഛതധൃതിരജസാസ്യ സർഗേ വിഷ്ണുസ്ഥിതൗ ക്രതുപതിർദ്വിജധർമ്മസേതു രുദ്രോപ്യയായ തമസാ പുരുഷഃ സാദ്യ ഇത്യുദ്ഭവസ്ഥിതിലയാ സതതം പ്രജാസു ധർമ്മസ്യ ദക്ഷദുഹിതയജനിഷ്ടമൂർത്തിയാം നാരായണോ നര ഋഷിപ്രവര പ്രശാന്ത നൈഷ്കർമ്മ്യലക്ഷണമുവാച ചചാര കർമ്മ യേദ്യാപി യോദ്യാപി ചാസ്ത ഋഷിവർയ നിഷേവിതാംഘ്രി ഇന്ദ്രോ വിശങ്ക്യ മമ ധാമ ജിഘൃക്ഷതീതി കാമം യയുങ്ക്ത സഗണം സബദര്യുവാഖ്യം ഗത്വാ അപ്സരോഗണ വസന്ത സുമന്ദവാദൈഃ സ്ത്രീ പ്രേക്ഷണേഷു ഭിരവിദ്യത തന്മഹിജ്ഞ വിക്രായ ചക്രകൃതമക്രമമാദിദേവ വിജ്ഞായ ചക്രകൃതമക്രമമാദിദേവ പ്രാഹപ്രഹസ്യാം ഗതവിസ്മയ യജമാനൻ മാഭൈഷ്ടഭോ മദിന മാരുത ദേവവദ്ഭവോ ഗൃഹീതനോ ബലിമശൂന്യമിമം ഗുരുധ്വം ഇത്തം ബ്രുവത്യഭയദേ നരദേവ ദേവാഃ സവ്രീഡ നമ്രശിരസസ്സ ഘൃണം തമൂചു നൈതദ് വിഭോ ത്വയി പരേ വികൃതേ വിചിത്രം സ്വരാമധീരനികരാനതപാദപത്മേ ത്വാം സേവതാം സുരകൃതാ ബഹവന്തരായാസ്വൗഹോ വിലംഘ്യ പരമം വ്രജതാം പദം തേ നാന്യസ്യ ബരിഹിഷി ബലിൻ ദതതസ്തവ ഭാഗാൻ ഭക്തേ പദം ത്വമപിതാ യദി വിഘ്നം മൂർധനി ക്ഷുത്രത്രികാല ഗുണമാരുത ജൈഹ്വ ശൈഷ്ണ്യാൻ അസ്മാൻ അപാര ജലധീന അതിഥീയ കേചിൽ ക്രോധസ്യയാന്തി വിഫലസ്യ വശം പദേ ഗോർമജ്യന്തി ദുശ്ചരതപശ്ച വൃഥോത്സൃജന്തി ഇതി പ്രഗൃണതാം തേഷാം സ്ത്രിയോത്യത്ഭുത ദർശനാഃ ദർശയാമാസ ശുശ്രൂഷാം സ്വർച്ചിതാഃ കുർവതിർവിഭോ തേ ദേവാനുചരാ ദൃഷ്ട്വാ സ്ത്രിയ ശ്രീരൂപിണി ഗന്ധേന മുമുഹുസ്താസാം രൂപ ഔദാര്യഹതശ്രിയ താനാഹ ദേവദേവേശ പ്രണതാൻ പ്രഹസന്നിവ ആസാമേകതമാം വൃഗ്ധമം സവർണാം സ്വർഗഭൂഷണാം ഓമിത്യാദേശമാജായ നത്വാതം സുരവന്ദിന ഉർവശീം അപ്സരശ്രേഷ്ഠാം പുരസ്കൃത്യ ദിവം യയു ഇന്ദ്രായാനമ്യ സദസി ശൃണ്വതാം കൃതിഭോഗസാം മൂചുർനാരായണ ബലം ശക്രസ്തത്ര സവിസ്മിത ഹംസസ്വരൂപവദച്യുത ആത്മയോഗം ദത്ത കുമാര ഋഷഭോ ഭഗവാൻ പിതാന വിഷ്ണു ശിവായ ജഗതാം കലയാവതീർണസ്തേനാഹൃത മധുഭിദ്ശ്രുതയോ ഹയാസ്യേ ഭുക്തോപ്യേ മനുരിളൌഷധയശ്ച മാത്സ്യേ ക്രൗഡേ ഹതോ ദിദിജ ഉദ്ധരതാംഭസക്ഷ്മാം കൗർമേ ധൃതോദ്രിതമൃതോന്മഥനേ സ്വപൃഷ്ഠേ ഗ്രാഹാൽ പ്രപന്നമിഭരാജമമുഞ്ജദാർത്ഥം സംസ്തുന്നതോഭ്യുപതിതാൻ ശ്രമണാൻ ഋഷീംശ്ച ശക്രം ച വൃത്രമധതസ്തമസി പ്രവിഷ്ടം ദേവസ്ത്രിയോസുരഗൃഹേ പിഹിത അനാഥ ജഘ്നേ സുരേന്ദ്രമഭയായ സദാം നൃസിംഹേ ദേവാസുരേ യുധിജ ദൈത്യപതിൻ സുരാർത്ഥേ ഹത്വാ അന്തരേഷു ഭുവനാന്യദധർകലാഭി ഭൂത്വാഥ വാമന ഇമാമഹരത് ബലേക്ഷ്മായാച്ഛ്ഞാച്ഛരേണ സമദാഗതയസ്സുതേഭ്യ നക്ഷത്രിയാമകൃതാഗാം ചത്ര സപ്തകൃത്വോ രാമസ്തു ഹൈഹയകുലാപ്യേ ഭാർഗവാഗ്നി സ്വബന്ധ ദശവക്രമഹംസലംഗം സീതാപതിർജയതി ലോകമലഘ്നകീർത്തി ഭൂമേർഭാരാവതരണായ യദുഷ്വജന്മാജാതഃ കരിഷ്യതി ഭൂമേർഭരാവതരണായ യദുഷ്വജന്മാജാതഃ കരിഷ്യതി സുരൈരപി ദുഷ്കരാണി വാദൈർവിമോഹയതി യജ്ഞകൃതോദരിഹാൻ ശൂദ്രാൻ കലൗ ക്ഷിതിഭുജോന്യഹനിഷ്യദന്തേ ഏവം വിധാനി കർമാണി ജന്മാനി ച ജഗൽപതേഃ ഭൂരീണി ഭൂരി യശസോ വർണ്ണിതാനി മഹാഭുജ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഏകാദശസ്കന്ധേ ചതുർത്ഥോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. അഥ പഞ്ചമോധ്യായ. രാജോവാച ഭഗവന്തം ഹരിം പ്രായോ ന ഭജന്ത്യാത്മവിത്തമാഃ തേഷാമശാന്തകാമാനാം കാ നിഷ്ഠാ വിജിതാത്മനാം. ചമസ ഉവാച മുഖബാഹുരുപാദേഭ്യഃ പുരുഷസ്യ ആശ്രമൈഃ സഹ ചത്വാരോ യജ്ഞിരേ വർണ്ണാ ഗുണൈർവിപ്രാദയ പൃഥക് യ ഏഷാം പുരുഷം സാക്ഷാത് ആത്മപ്രഭവമീശ്വരം ന ഭജന്ത്യവജാനന്തി സ്ഥാനാത് ഭ്രഷ്ടാഃ പതന്ത്യഥ. ദൂരേ ഹരികഥാ കേചിൽ ദൂരേ ച അച്യുതകീർത്തനാഃ സ്ത്രിയഃ ശൂദ്രാദയശ്ചൈവാതേ അനുകമ്പ്യാ ഭവാദൃശാം വിപ്രോ രാജന്യ വൈശ്യൗജാ ഹരേഃ പ്രാപ്താഃ പദാന്തികം ശ്രൗതേന ജന്മനാഥാപി മുഹ്യന്തി ആമനായ വാദിനാം. കർമ്മണ്യഗോവിദാസ്തബ്ധാ മൂർഖാഃ പണ്ഡിതമാനിനാം വദന്തി ച ആടുകാൻമൂഢാ യയാമാധ്വിയാഗിരോത്സുകാഃ രജസാ ഘോരസങ്കൽപ്പാഃ കാമുകാ അഹിമന്യവ ഗാംഭികാമാനിനഃ വിഹസന്തി അച്യുതപ്രിയാൻ. വദന്തി തേ അന്യോന്യമുപാസിത സ്ത്രിയോ ഗൃഹേഷു മൈഥുന്യപരേഷു ച ആശിഷാം യജന്ത്യ സൃഷ്ടാന്നവിധാന ദക്ഷിണം വൃത്യൈ പരം ഘ്നന്തി പശൂന തദ്വിദ. ശ്രിയാ വിഭൂത്യാഭിജനേന വിദ്യയാത്യാഗേന രൂപേണ ബലേന കർമ്മണ യാതസ്മയേനാന്ധധിയസ്പഹേശ്വരാൻ സതോപമന്യന്തി ഹരിപ്രിയാൻ ഖലാ.
सर्वेषु शश्वल्तनुभृत्सु अवस्थितं यथाखमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहविरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कळयभिरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशवरालभनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मं ये त्वेनेवं विदो वसन्तस्तब्धास्तदभिमानिना पशून् गृह्यन्ति विस्रब्धा प्रेत्य घादन्ति ते च तान् दृशन्तः परगायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यथा ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये च अतीताश्च मूढतां त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनोशान्ता ज्ञाने ज्ञानमानिना सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वा अत्यायासरचिता गृहापत्य सुहृच्छ्रिया तमो विशन्ति अनिच्छन्दो वासुदेव पराङ्मुखाः राजोवाच कस्मिन् कले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् करभाजन उवाच कृतं त्रेताद्वापरं च कल्हीत्येषु केशव नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बर कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलु मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरास्तु हृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसः सुवर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो अमला ईश्वर पुरुषो अव्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखला हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सृक्सृवाद्युपलक्षणा तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिना विष्णुर्यज्ञप्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमा वृषाकविर्जयन्तश्च उरुगाय इरीयते द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निजायुधा श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितां तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परजिज्ञासवो नृपा नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उर्वीशस्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्ग अस्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तिभिः सुमेधसा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिगोदं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेत्सुतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसाय जगादरण्यं मायामृगं दयितयेत्सुतमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैर्यतैराजिन् श्रेयसामीश्वरो हरि कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञास्तारभागिना यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते मह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यन्ति संसृति कृतादिषु प्रजाराजन् कलाविच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा क्वचित् क्वचिन् महाराजा द्रविडेषु च भूरिशा तात्मवर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरा प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशयाः देव ऋषिभूतापतनृणां पितॄणां न किङ्करो नाय वृणीचराजिन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं शिवपादमूलं भजत प्रियस्यात्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विकर्म यच्चोल्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर ध्यायन्दयान् मुनीन् प्रीतस्तोपाध्यायो ह्यपूजयल् ततो अन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यता राजा धर्मानुपातिष्ठन्न वा परमां गतिं त्वमप्येतान् महाभागा धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गो यास्यसे परम् युवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगल् पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरि दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजिनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्रसाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम् मापत्य बुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये भूभारासुरराजिन्यहन्तवे गुप्तये सदाम् अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके विदन्यते श्रीशुक उवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मिता देवकी च महाभाग्या जहतुर्मोहमात्मना इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यस्तमाहिता स विधूयः शमलं ब्रह्म भूयाय कल्पते श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ षष्ठोऽध्याय श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रदेशैरावृतोऽभ्यगल् भवस्य भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृता
इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्यावसवोऽश्विनौ ऋभवो अङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वा अप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैवास विद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवान् वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमा यशोवितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् तस्यां विभराजमानायां समर्थायां महर्षिभिः व्यचक्षताभितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैच्छादयन्तो यदुत्तमम् गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुभुर्जगदीश्वरम् देवा ऊचु नदास्मते नाथ सदा पदारविन्दं बुद्धेन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यतयेन्द्रहृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य अवसिलुम्बसि तद्गुणस्थां मयितैर्भवानजिता कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो नवद्या शुद्धिर्नृणां न तु तथेद्या दुराशयानां विद्या श्रुता अध्ययनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभा ते यशसि प्रवृद्धः सच्छ्रद्धया श्रवणसंहृतया यथा स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय नो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमाना यस्सात्वतैः समविभूतया आत्मवद्भिर्व्यूहे अर्चितस्तवनशस्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधिनेशा हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत् श्रीः यः सुप्रणीतममुयारिहणमाददन्नो भूयाल् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतु केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतल्पदाको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव शम्भोः स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामघं न स्नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्या शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयस्थिति संयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु स्वयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरतय उत्तमपूरुषस्त्वं त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तमिव गर्भं मोघवीर्यां स्वयं तया अनुगत आत्मन आण्डुकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेदं तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान् अर्थान् जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्यस्तवामृतकथोजवः स्त्रिलोक्याः पादावनेज सरिताः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति बादरायणिर्वाच इत्यभिष्टूय विबुधैस्तेषः शतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रिता ब्रह्मोवाच भूमेर्भारा अवताराय पुरा विज्ञापित प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मं तथैवोपवादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्रा सर्वलोकमलापः अवतीर्य दुर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्युद्यामवृत्तानि हिताय जगतो कृथा यानि ते चरितानीशा मनुष्यास्ताधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्चातरिष्यन्ति अन्यसातमां यदुवंशे अवतीर्णस्या भवतः पुरुषोत्तमः शरच्छतं यदीयाया पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना ते अखिलाधारा देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदं ततस्वधाम परमै विश्वस्वा यदि मन्यसे स लोकान् लोकपालान् नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारितमेतन्मे यदार्थ विबुधेश्वर कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारिता तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतं लोकं जिघृक्षद्रुद्धं मे वेलयेव महार्णव यद्यसंहृत्य दृक्पदानां यदूनां विपुलं कुलं गन्धास्मि अनेन लोकोऽयमुद्वेलेन विदङ्क्ष्यति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापदां यास्यामि भवनं विब्रह्मण्येतदन्तयतवानघा श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देवस्वधामः समपद्यत अथ तस्यां महोल्पादान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानः यदुवृद्धान् समागतान् श्रीभगवानुवाच एते वैसु महोल्पादाव्युत्तिष्ठन्तीह सर्वदां शापश्च नः कुलस्य आसीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यया न वस्तव्यमिह अस्माभिर्जिजीविषुभिराज्यकाः प्रभासं सुमहल्पुण्यं यास्यामोऽद्यैवमाचिरं यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणोडुराट् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम् वयं च तस्मिन्नाप्लुत्या तर्पयित्वा पितॄन्सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवतां धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्तवामहान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नौभिरिवार्णवम् श्रीशुक उवाच एवं भगवदादिष्टा यादवाः कुलनन्दनां गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समयोयुजन् तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रता विविक्र उपसंगम्या जगदामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत उद्धव उवाच
ദേവദേവേശ യോഗേശ പുണ്യശ്രവണകീർത്തന സംഹൃത്യ ഇതക്കുലം നൂനം ലോകം സന്ധ്യക്ഷതേ ഭവാൻ വിപ്രശാപം സമർത്ഥോപി പ്രത്യഹന്നയതീശ്വര നാഹം തവാംഘ്രികമലം ക്ഷണാർദ്ധമപി കേശവ ത്യക്തും സമുത്സഹേ നാഥ സ്വധാമനയ മാമപി തവ വിക്രീഡിതം കൃഷ്ണ നൃണാം പരമമംഗളം കർണപീയൂഷമാസ്വാദ്യ ത്യജത്യന്യസ്പൃഹാം ജന ശയ്യാസനാടനസ്ഥാന സ്നാന ക്രീഡാസനാദിഷു കഥം ത്വാം പ്രിയമാത്മാനം വയം ഭക്താസ്ത്യജേമഹി ത്വയോപഭുക്തസ്രഗന്ധവാസോലങ്കാരചർച്ചിതാഃ ഉച്ഛിഷ്ടഭോജിനോ ദാസാസ്തവ മായാം ജയേമഹി വാതരശനായ ഋഷയശ്രമണ ഊർധ്വമന്ഥിന ബ്രഹ്മാഖ്യം ധാമത്തെ യാന്തി ശാന്താസ്തന്യാസിനോ മലാഃ വയം ത്രിഹമഹായോഗിൻ ഭ്രമന്തഃ കർമ്മവത്മസു ത്വദ്വാർത്തയാ തരിഷ്യാമസ്താവകൈർദുസ്തരം തമ സ്മരന്ത കീർത്തയന്തസ്തേ കൃതാനി ഗതിതാനി ച ഗത്യുൽസ്വിതേക്ഷണക്ഷ്വേളി എന്നുള്ള കവിഡംബനം. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം വിജ്ഞാപിതോ രാജൻ ഭഗവാൻ ദേവകീസുത ഏകാന്തിനം പ്രിയം ഭൃത്യം ഉദ്ധവം സമഭാഷത. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാമേകാദശ സ്കന്ധേ ഷഷ്ഠോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഏകാദശ സ്കന്ധത്തില് ഭൂരിഭാഗവും ഭഗവത് ഉദ്ധവ സംവാദ രൂപേണയാണ്. അതിനു മുൻപ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നിമി നവയോഗി സംവാദം. വസുദേവര് ശ്രീനാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്ന ആത്മോപദേശ രംഗങ്ങൾ നിമി നവയോഗി സംവാദ രൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇനി ഈ അധ്യായം മുതൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. യദുവംശം മുഴുവൻ നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി എന്ന് മനസ്സിലായി ഉദ്ധവർക്ക്. ഭഗവാനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ശാപത്തെ ഭഗവാനെ വേണ്ടുന്ന വണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള യദുക്കൾക്ക് കേവലം പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ പോയി പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന ഒന്നായി കരുതി അവര്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണു, നിങ്ങൾ പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ, അങ്ങനെ ആ ശാപത്തെ നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ട താമസം എല്ലാവരും തീർത്ഥക്കരയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് രാവും പകലും ഭഗവാന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവന് വേഗം കാര്യം മനസ്സിലായി. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ നാടകം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് എന്തിനൊക്കെയോ ഉള്ള പുറപ്പാടാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതാ യദുവംശം നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നും മനസ്സിലായി. അങ്ങ് എവിടേക്കോ പോവുകയാണ് എന്നും മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, അങ്ങ് എവിടേക്ക് പോയാലും വേണ്ടില്ല, ക്ഷണാർദ്ധമപി ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ പകുതി പോലും എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാതെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വധാമനയ മാമപി, എന്നെയും കൂടി അങ്ങയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണേ ഭഗവാനെ. മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാം. അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആളാണ് ഭക്തൻ ഉദ്ധവൻ. പിന്നീട് ആ ആവശ്യം അതിനെ അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഉദ്ധവനും തമ്മിലുള്ള സംവാദ രൂപേണയാണ് ഇനി ഏകാദശ സ്കന്ധം ഏകദേശം അവസാന ഭാഗം വരെ ആ ഭഗവത് ഉദ്ധവ സംവാദം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അഥ സപ്തമോധ്യായ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച യഥാർത്ഥമാം മഹാഭാഗ തച്ചികീർഷിതമേവ മേ ബ്രഹ്മാഭുവോ ലോകപാലാസ്വർവാസം മേ അധികാംക്ഷിണ മയാ നിഷ്പാദിതം ഹ്യത്ര ദേവകാര്യമശേഷത യദർത്ഥമവതീർണോഹമംശേന ബ്രഹ്മണാർത്ഥിത കുലം വൈ ശാപനിർദഗ്ധം നങ്ഷ്യത്തി അന്യോന്യ വിഗ്രഹാൽ സമുദ്രസ്തപ്തമേന്യേതാം പുരീം ച പ്ലാവയിഷ്യതി യരിഹ്യേവ അയം മയാ ത്യക്തോ ലോകോയം നഷ്ടമംഗളാം ഭവിഷ്യത്യചിരാൽ സാധോ കലിനാപി നിരാകൃത നവസ്തവ്യം ത്വയൈവൈഹ നവസ്തവ്യം ത്വയൈവേഹ മയാത്യക്തേ മഹീതലേ ജനോധർമ്മരുചിർഭദ്ര ഭവിഷ്യതി കലൗ യുഗേ ത്വം തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജനബന്ധുഷു മയ്യാവേശ്യ മനഃ സമ്യക് സമദൃഗ് വിചരസ്വഗാം യദിദം മനസാ വാചാ ചക്ഷുർഭ്യാം ശ്രവണാദിഭിः നശ്വരം ഗൃഹ്യമാണം ച വിദ്ധി മായാ മനോമയം പുംസോ യുക്തസ്യ നാനാർത്ഥോ ഭ്രമസ്ത ഗുണദോഷഭാഗ് കർമാകർമ്മ വികർമ്മേതി ഗുണദോഷധിയോഭിദ്യ തസ്മാദ്യുക്തേന്ദ്രിയ ഗ്രാമോ യുക്തചിത്ത ഇദം ജഗൽ ആത്മനീക്ഷസ്വ വിതതമാത്മാനം മയ്യധീശ്വരേ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന സംയുക്ത ആത്മഭൂത ശരീരിണാം ആത്മാനുഭവതുഷ്ടാത്മാ നാന്തരായർവിഹന്യസേ ദോഷബുദ്ധ്യോ ഭയാതീതോ നിഷേധാന്ന നിവർത്തതേ ഗുണബുദ്ധ്യാ ച വിഹിതം ന കരോതി യഥാർഭക സർവഭൂത സുഹൃച്ഛാന്തോ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നിശ്ചയ പശ്യന്മദാത്മകം വിശ്വം ന വിപദ്യേത വൈ പുനഃ ശ്രീശുക ഉവാച ഇത്യാദിഷ്ടോ ഭഗവതാ മഹാഭാഗവതോ നൃപ ഉദ്ധവ പ്രണിപത്യാഃ തത്വജിജ്ഞാസുരച്യുതം ഉദ്ധവ ഉവാച യോഗേശ യോഗവിന്യാസ യോഗാത്മൻ യോഗസംഭവ
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागसन्न्यासलक्षणां त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मदि सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढस्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुषाधिभृत्यं सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीशा विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः तस्मात् भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठ विकुण्ठधिष्ण्यं निर्विण्णधीरः मुहवृजिनाभिधप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैव अशुभाशयाल् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषता यल्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोसावनु विन्दते पुरुषत्वे च मान्धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् एकदवित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदा बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ताहेतुभिरीश्वरं गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानता अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसा अवधूतं द्विजं कञ्जच्छरन्तमकुतोभयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मविद् यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तुस्तु विशारद यामासाद्य भवान् लोकं विद्वांश्चरति बालवत् प्रायो धर्मार्थकामेषु विविक्नायां च मानवाः हेतुनैव समीक्षन्ते आयुषो यशसः श्रिया त्वं तु कल्पः कविर्दक्षस्तु भगवमृतभाषणा न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवल् जनेषु दुह्यमानेषु कामलोभदवाग्दिना न तप्यसे गुदिना मुक्तो गङ्गांहस्थ इव द्विवा त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मण्यात्मन्यानन्दकारणं ब्रूहिस्पर्शविहीनस्य अभवतः केवलात्मना। श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टस्वभाजितप्राह प्रश्रयावनतं द्विजा ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्ततोडामि हतान् शृणु पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरसिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गज मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गळा कुररोर्भगा कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशകൾ एते मे गुरवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मना यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्रानि बोधा कथयामि ते भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षुतैर्व्रतं शश्वल्परार्थ सर्वेः परार्थैकान्तसम्भवा साधु शिक्षेत भूभृतो न गचिष्य परात्मतां प्राणवृत्त्यैव सन्दुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येदानावकीयेतवाङ्मना विषयेष्वाविशन् योगी दानाधर्मेषु सर्वदा गुणदोषव्यपेदात्मा न विषज्येत वायुवल् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रया गुणैर्न युज्यते योगी गन्धर्वायुरिवात्मदृक् अंतर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्तिव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं ततस्य भावयेल् तेजोभिन्नमये भावैर्मेघाद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसृष्टैर्गुणैः पुमान् स्वच्छ प्रकृतितस्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्णनां मुनिः पुनात्यवां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीपुतो दुर्धरिषोदरभाजिन सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते फलमग्निवल् क्वचिच्छन्न क्वचिस्पष्ट उपास्य श्रयैच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र जातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभं स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विदुः स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभो प्रविष्ट ईयते तत्तल्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि विसर्गाद्या श्मशानान्ताभावा देहस्य नात्मना कलानामिव चन्द्रस्य कालेन अव्यक्तवर्त्मना कालेन ह्योभवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यामपि न दृश्येत आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषा गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्जति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतां लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्कवल् नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विद्येत सन्तापं कपोत इव दीनधि कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भाज्यया सार्धौ वा सकतिजिल्समाः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमज्ञेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतो शय्यासनाडनस्थानवार्ता क्रीडासनादिकं मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरदुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छति सा राजं स्तर्पयन्ति अनुकम्पिता तं तं समनयल्कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रिया कपोदी प्रथमं गर्भं गृह्णति कालागते अंडानि सुषुवे निडे स्वपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्ता रजतावयवाहरे शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहा प्रजाः पुपुषदुप्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ पूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतु स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया
विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतु प्रज्ञा एकदा मधुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरदुश्चिरं दृष्ट्वा तां लुब्धः कश्चिद्यदृच्छादो वनेचर जगृहे जालमादत्य चरतस्वालयान्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुतौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मधु कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकाञ्जारसंवृतान् तान् अभ्यधावल्क्रोशन्ती क्रोशतोऽभ्युसदुःखिता सा सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं च आबध्यतस्य च बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृति कपोतश्च आत्मजान् बद्धान् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां च आत्मसमां दीनो विललापादिदुःखिता अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मते अदृपतस्य आकृतार्थस्यात् गृहस्त्रैवर्गिको हता अनिरूप अनुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजा जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीविता तांस्तथैवावृतान् शिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टता स्वयं च कृपणशिक्षु पश्यन्नप्यबुधोपतल् तान् लब्ध्वा लुब्धकक्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थप्रययौ गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्माद्वन्द्वारामः पतत्रिवल् उष्णन् कुटुम्बं कृपणस्थ अनुबन्धोपसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतं गृहेषु खगवल्सक्रस्तमारूढच्युतं विदुः श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ अष्टमोऽध्याय ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधा ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छयैव आपतितं गिरसेदाजगरोक्रिया शयितः निभूरिणी निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहिरिवदिष्टभुक् ओजस्सहो बलयुतं बिभ्रद्देहम् अकर्मकं शयानो विविधनिद्रश्च नेहेदेन्द्रियवानपि मुनिप्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्यया अनन्तपारोह्य अक्षोभ्यस्तमितौ इवार्णव समर्थकामो हीनो वा नारायणपुरो मुनि नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागर दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्य अग्नौ पतङ्गवल् योषितहिरण्याभरण अम्बरादिद्रव्येषु मायार्जितेषु मूढां प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन् नश्यति नष्टदृष्टि स्तोकं स्तोकं गिरसेल्ग्रासं देहो वर्तेत यावता गृहान् अहिंसान्नातिष्ठेद्वृत्तिं माधुकरीं मुनि अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नर सर्वतः सारमादद्याल् पुष्पेभ्य इव षट्पद सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्येत भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्गृही सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्येत भिक्षुका मक्षिका इव सङ्गृह्णन् सह तेन विनश्यति पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन् करीव बुद्ध्येता करिण्या अङ्गसङ्गता नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञा करिहि जिन्मृत्युमात्मना बलाधिकैस्तः हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यल् दुःखसञ्जितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेव अर्थविन्मधु सुदुःखो वाप्यदैर्वित्तैराशासानां गृहाशिषा मधुहेव अग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वैगृहमेधिनां ग्राम्यगीतं न शृणुयाद् यतिर्वनतरक्वजिल् शिक्षेत हरिणाद्बद्धान् मृगयोर्गीतमोहिताल् नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् आसां क्रीडनगोपश्य ऋष्यशृङ्गो मृगी सुता जिह्वयातिप्रमाधिन्या जनो रसविमोहिता मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बडिशैर् यथा इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणा वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजिता अन्येन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गळानामवेश्यासीत् विदेहनगरे पुरा तस्यामे शिक्षितं किञ्चिन् निबोधा नृपनन्दना सा स्वैरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यति अभूत्काले बहिर्द्वारी बिभ्रतिरूपमुत्तमम् मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषऋषभा तान् शुल्कजान् वित्तपदः कान्तान् मेने अर्थकामुका आगतेषु अपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि माम् उपैष्यति भूयिदा एवं दुराशया ध्वस्तनिद्राद्वार्य अवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निषेधं समपद्यता तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्राया दीनचेतसा निर्वेद परमो यज्ञे चिन्ताहेतु सुखावः तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानं पुरुषस्य यथा ह्यसि न ह्यङ्गजात निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप पिङ्गळोवाच अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मना या कान्ताद सतः कामं कामयेन बर्ष सन्तं समीपे रमणमृतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे अहो मयात्मा परितापितो तथा साङ्गेत्यवृत्ति आदिविगिरिह वार्तया स्त्रैणां राज्यार्थदृशो निशोच्याल् क्रीतेन वित्तमृतिमात्मनेच्छति यदस्थिभिर्निर्मितवंशस्थूर्णं त्वचा रोमनखैर्पिनखं क्षरन्नवद्वारमद्वारमेतद्विन्मूर्त्रपूर्णं मधुकैदिकान्यः विदेहानां पुरेह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधिः या अन्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदाल् कामोच्युताल् सुहृत्प्रेष्ठतमो नाथ आत्माजायं शरीरिणां तं विक्रीय आत्मनैवाहं रमेनेन यथा रमा कियल् प्रियं दैव्यभजन् कामाये कामदानरा आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुता
नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाय यन्मे जातः सुखावः मैवं सुर्मन्दभाग्याय क्लेशा निर्वेदः तव येन अनुबन्धं निर्हृत्य पुरुषश्च ममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगदा यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टाश्चरद्दधत्येतद्यथा लाभेन जीवति विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषिदक्षणं गिरस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वर आत्मैव ह्यात्मनो गोपदा निर्विद्येत यदाखिलाल् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगल् ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसतमतिर्दुराशां कान्तदर्शय्यां छित्त्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेशसा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वापपिङ्गला श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ नवमोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमनृणाम् अनन्दं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिञ्जना सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषा तद् आमिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत न मे मानावमानवुस्तौ न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरामि हवलवल् द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ यो विमुग्धौ जडो बालो यो गुणेभ्यः परन्तप क्वचित् कुमारी त्वात्मानं मृणानान् क्वचित् कुमारी त्वात्मानं मृणानान् गृहमागतान् स्वयं तानि विहयामास क्वापि आतेषु बन्धुषु तेषामभ्यवहारार्थं शालीन्यहसि पार्थिव अवघ्नन्त्यः प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुशङ्खास्वनं महल् सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता तथा बभञ्जैकैकशङ्खान् द्वौ पाण्योरशेषयल् उभयोरप्यभूद्घोषो ह्यवघ्नन्त्यास्मशङ्खयो तत्राप्येकं निरभिदिदेकस्मान्नाभवध्वनि अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम लोकान् अनुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविल्सया वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ताद्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्गणा मन एकत्र संयुज्य जितश्वासो जिदासन वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतन्त्रिता यस्मिन् मनो लब्धपदञ्जते तच्छनैः शनैर्मुञ्जति कर्मरेणून् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्चाभिधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनं तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चिल् बहिरन्तरं वा यथेषुगारो नृपतिं व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे एकजनिकेतस्यारप्रमत्तौ भाषयाम् अलक्ष्यमाण आचार्यैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणां गृहारम्भोऽति दुःखाय विफलश्च ध्रुवात्मना सर्प परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वर एक एवाद्वितीयो भूतात्माधारो अखिलाश्रया कालेन आत्मानुभावेन साम्यं नीता सुशक्तिषु सत्त्वादिषु आदिपुरुष प्रधानपुरुषेश्वर परावराणां परमा आस्ते कैवल्य संहिता केवल अनुभवानंद संदोहो निरुपाधिका केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादूतया सूत्रमरिन्दमा तामाहुस्त्रिगुणं व्यक्तिं सृजन्तीं विश्वरोमुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथोर्न अभिर्हृदयादूर्णां सन्दत्यवक्रता तयां बुद्धिं शृणु मे सत्त्वनिधनं सतदात्युदर्कं तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसतो विदराम्य संज्ञा याय आत्मया अर्थपशुभृत्यगृह अपदवर्गान् पुष्णादि यल्प्रियचिकीर्षया विदन्वन् स्वान्ते सकृच्छरमवरुद्धधनस्वदेह सृष्ट्वास्ति बीजमवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैगतो जिह्वैगतोमुमपगर्षति कर्हितर्षा शिष्णोऽन्यतस्व उदरं श्रवणं कुतस्सिल् घ्राणोऽन्यतश्चापलदृक्पच कर्मशक्तिर्बह्व्यस्तपज्ञ इव गेहपतिं गृह्णन्ति सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजय आत्मशक्रिया वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदं शमर्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदया पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव लब्धवासु दुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरा तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युयावन्निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात् एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोकात्मनि विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गो नहङ्कृति न ह्येकस्मात् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्म एतदद्वितीयं वै गीयते बहुधैर्षिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तमामन्त्रिगभीरधीः वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वया सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मयोदितेष्वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रया वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्व आरम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ
नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदगुणैः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मल्परस्तिजेल् जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियल् कर्मचोदनां यमानभीक्षणं सेवेत नियमान् मल्परः क्वचिल् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदत्मकम् अमान्यवत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृद असत्वरो अर्थजिज्ञासुरनसूरमोद्भवात् यायापत्य गृहक्षेत्र स्वजनद्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनां विलक्षणस्थूल सूक्ष्माद्देहादात्मेक्षितस्वदृक् यथा अग्निर्दारुणोदह्याद्दाहगोन्यप्रकाशका निरोधोत्पत्ति अनुगृहन् नानात्वं यात्यसावपि निरोधोत्पत्ति अनुगृहन् नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तःप्रविष्टाधत्त एवं देहगुणान् परा योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मना तस्मात् जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परं सङ्गम्य निरसयदेतद्वस्तुबुद्धिः यथाक्रमम् आचार्योरणिराद्यस्यादन्तैवास्युत्तरारणि तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावः वैशारधिः सादिविशुद्धबुद्धिः धुनोति मायां गुणसम्प्रसूदां गुणांश सन्दह्य यद् आत्ममेतत् स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथाग्नि स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथाग्नि अथैषां कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मना मन्यसे सर्वभावानां संस्थाह्य उल्पत्तिः यथा तत्तद् आकृतिभेदेन जायते भिद्यते च हि एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगदा कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो सकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः कोऽन्वर्थो विवशं भजेत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथा अहङ्करणं परं यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यथा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेति यथा कोऽन्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्य वाध्यस्येव न तुष्टिदा श्रुतं च दृष्टवद्दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः बह्वन्तराय कामत्वल्कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तरायैरविहतो यदि धर्मस्वनुष्ठिताम् तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु इष्ट्वेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं यादि याज्ञिका भुञ्जीत देववल् तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्पितान् स्वपुण्योपचिते शुद्धरे विमान उपगीयते गन्धर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक् स्त्रेभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपादं सुरा क्रीडेषु निर्वृता तावल् प्रमोदते स्वर्गे यावल् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पतत्यर्वा गनिच्छन् कालचालिता यद्याधर्मरतः सङ्गारसतां वाजितेन्द्रिया कामात्मा कृपणो लुब्धस्त्रयिणो भूतविहिंसका पशून विधिना अलभ्य प्रेतभूतगणाञ्जयन् नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमा न कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणा लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो दिव्यपरार्थपरायुषा गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ यावत् स्यात् गुणवैषम्यं तावत् नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदेव हि यावदस्य अस्वतन्त्रत्वं तावत् ईश्वरतो भयं य एतत्समुपासीनं स्ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः कालात्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इमां बहुधा प्राहुर्गुणविदिगले सति उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेषु अनपावृता गुणैर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहलैर्कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किं भुञ्जीतोत विसृज्यच्छैदासीतयाति वा एतदच्युतमे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रम श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथेकादशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच व्यर्थो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे वस्तुतां गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनं शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च माया स्वप्नो यथात्मनख्याति संसृजन्नतु वास्तवी विद्या विद्ये मम तनो विद्युत्तवशरीरिणां मोक्षबन्धकरी आद्ये मायामेव निर्मिते एकस्यैवा मांसस्य जीवस्यैव महामते बन्धोऽस्य अविद्यानादिर्विद्या च तथेतरा अदबद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामिते विरुद्धधर्मिणो सादास्यतयोरेकधर्मिणीं सुवर्णवेदो सदृशो सुखायो यदृच्छेदो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति विप्पलान्न अन्ये निरन्नो बिलेन भूयान् आत्मानमन्यं तसवेदविद्वान् विप्पलादो न विप्पलाद यो विद्यायु सदनित्यबद्धो विद्यामयो या सदनित्यमुक्ता देहस्थो न देहस्थो विद्वान् स्वप्नायथोत्थिना अदेहस्थो देहस्थ कुमति स्वप्नदृग्यथा इन्द्रियेन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु ध्यात् विद्यमानेषु अहं विद्यान् विद्वान्यस्तु अविक्रिया देवादीने शरीरेऽस्मिन् गुणाभाव्येन कर्मणा वर्तमानोपधस्तत्रागतास्मीति निपत्यते एवं विरक्तशयन आसनाडनमज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान् तत्रादेन गुणान् प्रकृतिस्थोऽप्य संसक्तो यथाघं वसुधा अनिला वैशार्यक्षया संगचितया चिन्न संशया प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान् नानात्वाल् विनिवर्तते
यस्य स्वर्वेद संकल्प प्राणेन्द्रिय मनोधिया मृतयास्ता विनिर्मुक्तो देहस्थो विहित गुणैः यस्य आत्मा हिंसते हिंस्रेयर्येण किञ्चित् यदृच्छया अर्थते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधा नस्तु भीता निन्देता पूर्वदा साधुवा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्धिता समदृङ्मुनि अगुविद्या न वदेत् किञ्चित् न ध्यायेत् साधुवा आत्मा रामोनया वृत्त्या न विचरेत् जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णातो निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलोक्यतेनुमरक्षता मां दुग्धदोहामसबीज भार्या देहापराधीनमसत्प्रजां जापित्वं तीर्थेकतमङ्गवाजं येना मया रक्षति दुःखी यस्यान्नमे पावनमङ्गकर्मस्तित्वोद्भव प्राणनिरोधमस्यां लीलावतारे जन्मवास्याल्वन्द्याङ्गिरं तां विद्यान्न धीरा एवं जिज्ञासे आबोक्य नानात्वब्रह्मात्मनि उपारमेधाविरजं मनोमय्यस्य सर्वगे यद्यनीशोधारेतुं मनो ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षसमाचरा श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन्तु भद्रालोकभावनीः गायन्ननुस्मरन् कर्म जन्माचाविनिर्मुहुः मदर्थे धर्मकार्मार्थान् आचरन् मदवाश्रयां लभते निश्चलां भक्तिमय्युद्धवसनादने तत्सङ्गलब्धया भक्तिया मयि मां य उपासिता स वै मे दर्शितं सद्भिरञ्जसा विन्ददेवदम् उत्तम उवाच साधुवोत्तमोत्तमश्लोक मद ईदृर्गित प्रभो भक्तित्वयुपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता एतन्मे पुरुषाध्यक्षलोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणदाय अनिरक्ताय प्रपन्नाय जगत्सदां त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषप्रकृते परा अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छावातव पृथक् बभू अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोवात पृथक् बभू श्रीभगवान् वाचा कृपालुर्यकृतद्रोहतिदिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो अनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकां कामैरहदधियर्धान्तो मधु सुचिरकिञ्चनः अनीहोमितभुक्षान्ता स्थिरो मच्छरणो मुनि अप्रमत्तो यभीरात्मादिमादिषड्गुणा अमान्यमानदकल्पो मैत्रकारिणिका कवि आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टान् विस्वगान् धर्मान् सन्ध्यज्य सर्वान् मां भजेत सत्तमा ज्ञात्वा ज्ञात्वाधा ये वै मां यावन्यश्चास्ति यादृशा भजन्ति अनन्यभावेन ते मे भक्ततमामदां मल्लिङ्गामद्भक्तजन स्पर्शनार्चनं परिचर्या स्तुति प्रक्व गुणकर्माणि कीर्तनं तदा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धवा प्रबलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनं जन्मकर्म कथनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्रगोष्ठेभिर्मगृहोत्सव यात्राविधिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयं व्रतधारणं ममार्थस्थापने श्रद्धा सुधसंहत्यामा चोद्यमा उद्यानोपवनात् क्रीडपुरमन्दिरकर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनय्य गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवल्यमाया अमानित्वमदं भित्वं तदस्य अपरिकीर्तनम् अभिद्येवावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान् निवेदितं यदि इष्टतमं लोके यच्चादिप्रियमात्मना तत्तन्निवेदयन्मह्यं दादा तदानन्द्याय कल्पते सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवाखं मरुद्दिलं भोरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजापदानि मे सूर्ये विद्यात्रय्या अभिषाग्नवैजयतमाम् आदित्येन तु प्राग्रे घोषवङ्ग यवसादिना वैष्णवे बन्धुसकृत्वा कृतिमे हृदि खेध्यान निष्ठया वायु मुख्य धिया तोय द्रव्ये तोय पुरस्कृतय स्थण्डिले मन्त्रहृदयैर् भोगैरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेतमाम् विष्णेष्वेष्टिमद्रूपं सङ्गचक्राकदाम्बुजेय युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्यर्थेन समाहिता इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहिता लभते मयि सद्भक्तिं स्मृतिः साधुसेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धवा मोपायो विद्यते सद्धिं प्रायणं हि सदामहम् अथेतत् परमं मुख्यं तृष्णतो यदुदन्दना सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्या सुहृत्सखा श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ द्वादशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच नरोधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपत्या गोनिष्ठापूर्तो न दक्षिणा प्रधान यज्ञचन्दां तीर्थानि यमायमा तथा वरुन्धे सत्सङ्गा सर्वसङ्गा बहोहिमां सत्सङ्गे निहितैते यायातुधाना मृगाख्याः गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारणमुख्यका विद्याधरामनुष्येषु गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारणमुख्यका गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धाचारणमुख्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रास्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतया तस्मिन् युगे नखा
बहवो मत्पदं प्राप्ता वार्षकाय अथवादया वृषपर्वा बलिर्भयाणो मयश्चात विभीषणा सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो यजो गृध्रो वणिक्तथा याधकुज्या मृजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा वरे तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमा अपरतादप्ततपसा सत्सङ्गान् मामुपागताः केवले निभावेन गोप्यो गावो नगामृगाः येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा यन्न योगेन साङ्ख्येन दानं प्रदतपोध्वरै व्याख्यास्याध्याय संन्यासय प्राप्नुयाल्यप्नवानपि रामेण सार्धं मधुरां प्रणीते स्वभक्तिनामय्यनुरक्तचित्ताः रामेण सार्धं मधुरां प्रणीते स्वाभर्गिनामय्यनुरक्तचित्ताः विगाढभावेन अमे वियोग तीव्राधयोऽन्यं दर्शुसुखाय तास्ताक्षमा प्रेक्षतमेन नीतामयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्थवत्ताः पुनरङ्गतासाम् हीनामया कल्पसमाबुभूः तानाविदन्मय्यनुषङ्गबद्धधियस्वमात्मानामदात्तभेदम् यथा समाधो मनोब्धितो येन अद्य प्रविष्टा इव नामरूपे कामारमणं यारमस्वरूपविदो बलाः ब्रह्ममा परमं प्राभु सङ्गाच्छतसहस्रश तस्मात् तमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्त्याह्यवतो भया उद्धव उवाच संशय शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनाम् श्रीभगवानुवाच स एष जीवो विरप्रसोदि प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टा मनोमयं सूक्ष्मोपेत्ति रूपं मात्रासुरो वर्ण इति स्थविष्ठा यथा न लभ्ये निलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यतिमथ्यमाना अनुप्रजातो हविषादुमिद्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हिवानी एवं गतिकर्मगतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक्स्पर्शश्रुतिश्च सङ्कल्पविज्ञानवधाभिमानस्तोत्रमिरजस्तत्तमो विकार अयं हि जीवस्त्रिवृदब्धयोनिरव्यक्तएको वयसा साध्य विश्लिष्टशक्तिर्बहुधेव भादिभिर्यानि योनिं प्रतिपद्येद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतमचेतमोदं पटो यथा तन्तुविधानसंस्था य एष संस्था संसारदरुपुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाळ पञ्चस्कन्ध पञ्चरसप्रसूति दशैकशाखोऽद्वि सुवर्णनीड त्रिवल्कलो द्विफलोकं प्रविष्टाम् अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा ग्रामेतरा एकमरण्यवासाः हंसाय एकं बहुरूपमित्येवमायामयं वेद स वेदवेदम् एवं गुरुवासन एकभक्तिया विद्याकुठारेण चितेन धीरा विवृश्य जीवाशिवमप्रमत्ता सम्पद्य आत्मानमसत्यजात्रं श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ त्रयोदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्नजात्मना सत्त्वेन अन्यतमोहन्याल् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मो भवेत् वृद्धाल्पुंसो मद्भक्तिलक्षणा सात्विको वासया सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मो रजस्तमोहन्याल् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमा आशुनश्यन्ति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते आगमो प्रजादेश कालकर्म जन्मज ध्यानं मन्त्रो संस्कारो दशैते गुणहेतवा तत्तल्सात्विकमेवैषां यद्यद्वृद्धा प्रजक्षते इन्दन्ति तामसं तत्तल् राजसं तदुपेक्षितं सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्त्वविवर्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावल् स्मृतिरपोहनं येन सङ्घर्षयो वह्निर्दग्ध्वा शाम्यधि तद्वनम् एवं गुणवृत्त्ययजो देह शाम्यधि तत्क्रिया उद्धव उवाच इदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुञ्जते कृष्णात्कथं स्वघराजवत् श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा कृधि उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः रजो युक्तस्य मनसः सङ्कल्पः विकल्पकः ततः कामो गुणध्यानादुस्सहस्याधिदुर्मदेः करोति कामवशगः कर्माण्यभिजितेन्द्रिया दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः रजस्तमोऽभ्यां यदि विद्वान् विक्षिप्तधिः पुनः अतंत्रितो मनो युज्यन् दोषधीर्न सज्जते अप्रमत्तो नियुञ्जीत मनोमय्यर्पयञ्जनीय अनिर्विण्णो यथा कालं तस्वासोदिदासन यदावान् योग आदिष्टो शिष्टैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य अय्यत्न आवेश्यते यथा वाचां यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव लोकमादिष्टवान् एतद्रूपमिच्छामि वेदितुं श्रीभगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादय अप्रच्छोपितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिं
संगादय पूजो गुणेषु वा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितीर्षो श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टो महादेव स्वयंभूर्भूतभावना जायमान प्रश्नबीजन्नाभ्यवर्तित कर्मधीयम् स मामचिन्तयद्देव प्रश्नभारतितीर्षया अस्याहं हंसरूपेण प्रकाशमगमं तदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द धृत्वा मां तव प्रज्ञा कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणमग्रतकृत्वा पप्रच्छू को भवानिति इत्यहं मुनिभिः पृष्ट तत्त्वजिज्ञासुभिः तदा यदवोचमहं तेभ्यः तदुद्धवानिबोध मे वस्तुनो यद्यनात्मात्मनः प्रश्न ईदृश कथं घटेद वो विप्रा वक्तुर्वामेकाश्रया पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति प्रश्नो वाचारम्भोचनर्थका मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते न्यैरभीन्द्रियैः अहमेव नाम तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमञ्जसा गुणेषु आविशते चेतो गुणां चेतसि प्रज्ञा देवस्देह उभयं गुणाचेतो मदात्मना गुणेषु जाविशत्युत्तमभीक्षं गुणसेवया गुणाचित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवर्तया तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चिता यर्हि संस्कृतिबन्धो यामात्मनो गुणवर्तिदा मैदुर्ये स्थितो त्यक्त्या त्यागस्तद्गुणतेजसाम् अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविभज्यं विद्वान् निर्विद्य संसार चिन्तां द्वितीय स्थितस्त्यजेत् यावन्न अनाथधीय पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः त्यागत्यभिः स्वपन्नज्ञा स्वप्ने जागरणं यथा असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्त्यंशा स्वप्नदृशो यथा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकर्णैर्हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्तो उपसंहरते स एक मृत्यान्वयातुर्णवृत्तिरिन्द्रिये स एवं विमृत्य गुणतो मनसस्त्यवस्था मन्मायामयी कृता इति निश्चितार्था संसिद्ध्यार्थमनुमान सदुक्तिदीक्षणज्ञानासिना भजतमाखिल संशयाधिं क्षेद विभ्रममिमं मनसो विलासं दृष्टं नष्टमदिलोलमलाचक्रं विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नत्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पा दृष्टिं तदा प्रतिनिवर्त्या निवर्ततृष्णा स्तूष्णीं भवेत् निजसुखानुभवो निरीहा सन्दृश्यते कुज यदीदमवस्तु बुद्ध्या युक्तं प्रमाया न भवेत् स्मृतिरानिपाता देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादभेदमुदैवो साधुभेदं वासो यथा परिकृतं मधिरामदान्ता देहो विदैवोऽसि खलु कर्म यावल् स्वारम्भतं वति समेक्षत एव सासु तं सप्रपञ्चमधिरोढसमाधियोग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु मयैतदुक्तं वो विप्रा उक्यं यत् साङ्ख्ययोगयो ज्ञानीता मागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य तस्य तेजसा परायणं द्यश्रेष्ठा श्रिया कीर्त्यर्थमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं पर्यमात्मानं साम्यासङ्गादयो गुणाः इति मे छिन्नसन्देहा मुनियस्तनकादया सभाजेत्पर्या भक्त्या गणता संस्तभिः दैरहं पूजिता सम्यक् संस्तुता परमऋषिभिः प्रत्ययाय सुगन्धाम पश्यता परमेष्ठिना श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्दशोऽध्याय उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिना येषां विकल्पप्राधान्यमुदाहो एकमुख्यता भवतोदाहृतस्वामिन् भक्तियोगानपेक्षिता निरस्ति सर्वदा सङ्गम्येन त्वय्याविषेन्मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामदात्मका तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वज्याय सा ततो भृग्वादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्ममहर्षया तेभ्यः पितृभ्यः तत्पुत्रा देवा वा देवदानवगुह्यकाः मनुष्या सिद्धगन्धर्वा सविद्याधरचारणाः किं देवा किन्नरा नाग्याः यक्षाख्यं पुरुषादया बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजस्तत्तमो भुवा याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा
यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाजस्रवन्तिः एवं प्रकृति वैचित्र्या भिद्यन्ते मतयो नृणां पारं विद्येन केषाञ्चित् पाखण्डमतयोः परे मन्माया मोहितधिया पुरुषाः पुरुषर्षभा त्रयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिज्ञतबोधयानं वदानि नियमान्यमान् आद्यन्तबन्ध एव येषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कातमो निष्ठा क्षुद्रानन्दाशिदात्मिताः मय्यर्पितात्मनः सभ्या निरपेक्षस्य सर्वदा मया आत्मना सुखं यत्तल् उत स्यात् विषयात्मना अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसा मया सन्तुष्टमनसा सर्वा सुखमया दिशा न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत् न तथा मे प्रियतमा आत्मयो निर्मशङ्करा न च सङ्कर्षणो न श्रियनैव आत्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निरवैरं समदर्शनम् अनुप्रजयाम्यहं नित्यं पूयेयत्यङ्घ्रिरेणुभिः नित्यञ्जनामय्यनुरक्तचेतसा शान्ता महान्तोऽखिल जीववत्सरा कामैरनारब्धधियो जुषन्ति यत्तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रिया प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते यदाग्निसुसमर्थार्चि करोत्यधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृष्णशान् न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपत्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियसदा भक्तिपुनादिमन्निष्ठा शवागानभिसम्भवा धर्म सत्यादयो भेदो विद्या धर्म सत्यदयो वेदो विद्यावादपदान्विता मद्भक्त्या वेदमात्मानं न सम्यक् प्रभुनादिः कथं विना रोमहरिढं द्रवता चेतसा विना विनानन्द अश्रुकला शुद्धि भक्त्या विनाशया वाग्गदा द्रवदेयस्य चित्तं मृदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनादि यथाग्निना हेमजलं जहादि मादं यथाग्निना हेममलं जहादि मादं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम् यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं यक्षुर्यदेवाञ्जसं प्रयुक्तं विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथं यत्वा मयि समाधस्व मनो मद्भावभावितं स्त्रीणां त्रिसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरदात्मवान् क्षेमे विविक्त आसीन चिन्तयेन्मामदन्त्रिता न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्च अन्यप्रसङ्गता दोषित्सङ्गात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गता उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वायुदात्मकं ध्यायेन्मुमुक्षते तन्मे ज्ञानं त्वं वक्तुमर्हसि श्रीभगवानुवाच सम आसनासीना समगायो यथा सुखं हस्तावुत्सङ्ग आदाय स्वनासाग्रकृतेक्षण प्राणस्य शोधयर्मार्गं पूरकुम्भकरे च कय्य विभज्येनाभि शनैरभ्यसेन्नर्जितेन्द्रियां हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं खण्डानादं विसोर्णवल् प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्सुरम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेल् दशकृत्वस्त्रिषणवम् मासादरवाग्दानिला तत्पुण्डरीकमन्दस्थामूर्ध्वनाളमधोमुखं ध्यात्वोर्धमुखमुन्निद्रमष्टापत्रं सकर्णिकं कर्णिकायं न्यसे सूर्यसोमाग्निनोत्तरोत्तरं पञ्चमध्ये स्मरेत् रूपम् अमैतध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवरमाला विभूषितं नोपरेर्विलसत्पादं कस्तुभप्रभयायुधं विमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गदायुधं सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखे क्षणं सुकुमारमभिध्याये सर्वाङ्गेषु मनोदधन् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मना बुद्ध्यासारथिना धीर प्रणयेन्मयि सर्वदा तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूय सुस्मितं भावयेन्मुखम् तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्निधारयेत् तच्च त्यक्त्वा अदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिर्मामेव आत्मानमात्मनि
വിജഷ്ടേ മൈ സർവാത്മൻ ജ്യോതിർജ്യോതിഷംയുതം ജ്ഞാനേനേർത്ഥം സുതീവ്രേണ യുഞ്ചതോ യോഗിനോ മന സംയാസ്യത്യാശു നിർവാണം ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാഭ്രമ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഏകാദശസ്കന്ധേ ചതുർദശോऽധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ നാരായണ. നാരായണ 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 നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളെ കൊണ്ട് സുദാമാവിന്റെ ചരിത്രമാകുന്ന തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു തീർത്ഥയാത്രയുടെ കഥ തന്നെയാണ് പറയണത്. ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ സമന്തപഞ്ചക തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വരണു എന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് സകലരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കമുള്ളവർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് ദർശനം കൊണ്ട് സ്വമഖം ക്ഷപൈഷ്ണവ, അവരവരുടെ പാപമൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടൊക്കെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വച്ച് മാത്സ്യ ദേശത്തുള്ളവര് ധാരാളം മത്സ്യോശീനര കൗസല്യ വിദർഭ കുരു സൃഞ്ജയാൻ കാംബോജ കൈകയാൻ മദ്രാൻ കുന്തീൻ ആനർത്ത കേരളാൻ അന്യാംശ്ച, കുറെ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാണ്. ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ അന്യോന്യ സന്ദർശനഹർഷരംഹസ, പരസ്പരം കാണുകയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട്. പലർക്കും കേട്ടറിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ആരാന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇപ്പോ വിടർന്നതായ ആ കണ്ണുകൾ, താമരപ്പൂവിതൾ പോലെ വിടർന്നതായ കണ്ണുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ണുനീരും നിറച്ചും കൊണ്ട് ഗാഠമായി ആശ്ലേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് ആ പുളകം കൊള്ളുന്ന രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതരായിക്കൊണ്ട് അവിടെ വർത്തിച്ചു. ഭഗവാൻ അനവധി കാലം കഴിഞ്ഞ് ഗോപസ്ത്രീകളെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. കുന്തിദേവി വസുദേവരെ കണ്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ ചോദിക്കണു. ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കുണ്ടോ അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് വർത്തമാനം ചോദിക്കണു. ഇവിടെ ലോകത്തെല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ വിധിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ജീവിതം മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പല സുഖദുഃഖങ്ങളും മാറി മാറി വരും. എന്തായാലും കംസന്റെ ദ്രോഹമൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടി. ഇപ്പോ അവരവരോട് ഇരിക്കണത് പോലെ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണു വസുദേവര്. എന്തായാലും കുറെ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആയി അവിടെ. അവരെല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹ ഭാഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണ ദർശനം കൊണ്ടും ഒക്കെ സന്തുഷ്ടരായി വർത്തിച്ചു. നന്ദഗോപര് യാദവന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട്
വസുദേവരെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ആ യാദവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. വസുദേവരെ കണ്ടതോടുകൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരൻ കംസകൃതാൻ ക്ലേശാൻ പുത്രന്യാസം ച ഗോകുലേ, അവര് ആ കുഞ്ഞിനെ ഗോകുലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്തിയതായ ആ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണരാമന്മാരും അതെ നന്ദഗോപരെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങടും ഇങ്ങടും. സാശ്രുകണ്ഠവും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിങ്ങനെ ഗദ്ഗത കണ്ഠരായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നോക്കണം, മഹാ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വസുദേവ ദേവികമാരൊക്കെ യശോദയും നന്ദഗോപരൊക്കെ ആ കുഞ്ഞെ കുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെയും ബലരാമസ്വാമിയൊക്കെ മടിയിരിക്കാണ്ട് പിടിച്ചിരുത്തണത്. താവാത്മാസനമാരോപ്യ ബാഹുഭ്യം പരിരഭ്യച, ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നണതേ. നന്ദഗോപരും യശോദമ്മയൊക്കെ. യശോദാച ഭാഗ്യവതിയായ യശോദ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും മടിയിലങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എന്തൊന്നില്ലാത്ത സന്തോഷത്തെ പ്രാപിച്ചു എന്നർത്ഥം. രോഹിണിയും ദേവകിയും വ്രജേശ്വരിയായിരിക്കുന്ന യശോദയെ ചെന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവരുടെ ആ സ്നേഹബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. കാ വിസ്മരേതവാം മൈത്രീം അനിവൃത്താം വ്രജേശ്വരി. യശോദേ, നമ്മളത് ആ സ്നേഹബന്ധം അത് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഏത് ദേവലോകത്ത് ഐശ്വര്യം കിട്ടിയാലും ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഒരു വലിപ്പം അതിനുണ്ടാവില്ല. അവാപ്യാപി ഐന്ദ്രമൈശ്വര്യം യസ്യാ നേഹ പ്രതിക്രിയ. ഒരു ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റണ ഒരാനന്ദമല്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ എത്രയോ വലിയതായിരിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ആ കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്നിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൗ ഈ രണ്ടെണ്ണം അദൃഷ്ടപിതരോ, അക്ഷമമാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ യുവയോസ്മ പിത്രോ സംപ്രീണനാഭ്യുദയ പോഷണ പാലനാനി, നിങ്ങളുടെ ആ പോഷണ പാലനങ്ങളെ ഏറ്റ് പ്രാപ്യോഷദുർഭവതി പക്ഷമഃ യദ്വദ് അക്ഷ്ണോർന്യസ്താവകുത്രച ഭയൗ നസതാം പരസ്വാം. അപ്പൊ അന്ന് ആ കുട്ടികളെ നോക്കി വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതായ ആ ഒരു ആനന്ദം അത് ഒരാൾക്കും വേറെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഗോപികളും അതെ അനവധി കാലമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരും അതെ. ഇപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഇമ വെട്ടുന്ന ആ കണ്ണിന്റെ പീലിയിരിക്കുന്ന നിമിയെ ശപിക്കുകയാണ്. അവര് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പാനം ചെയ്യായിരുന്നു. ദൃഗ്ഭിര് ഹൃദീകൃതം, കണ്ണുകളിലൂടെ പാനം ചെയ്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ വാരിയെടുത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് തദ്ഭാവമാപു, ആ തന്മയീഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു. അതെങ്ങനെയുള്ള തന്മയീഭാവമാണ് എന്നാ? നിത്യയുജാം അപി ദുരാപം, നിത്യവും ഭഗവാനെ കണ്ടും ഭഗവാനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന ആ ദ്വാരകാവാസികളെക്കാൾ എളുപ്പത്തിലാണ് ഈ ഗോപികള് ആ ഭഗവത് ഭാവത്തെ കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരായി ചെന്ന് ആലിംഗനാദികളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ച് വർത്തമാനമൊക്കെ പറയണു. നമ്മളുടെ ആ നല്ല കാലത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, കാറ്റത്ത് വായുരീയഥാഖനാനീകം തൃണം തൂലൻ രജാംസിച സംയോജ്യ ക്ഷിപതേ ഭൂയ തഥാ ഭൂതാനി ഭൂതകൃത്ത്. കാറ്റത്ത് കരിയിലകളും മണൽത്തരികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ പാറി മേഘങ്ങളൊക്കെ പാറി ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൂടും. അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് വേർപിരിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെയും അവസ്ഥ. നൂനം ഭൂതാനി ഭഗവാൻ യുനക്തി വിയുനക്തിച്ച. കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ പലരെയും ചേർക്കുന്നു, വേർപിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഏത്?
മയി ഭക്തിരിഹി ഭൂതാനാം അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ ദിഷ്ട്യായ ദാസീന്മൽ സ്നേഹ ഭവതീനാം മദാപന. എന്നിലുള്ള ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭൂതജാലങ്ങൾക്ക് അമൃതത്വം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതായ സ്നേഹഭാവം ഉണ്ടായത്. ഗോപികൾക്ക് ഉപദേശിക്കണോ ഭഗവാൻ? അഹം ഹി സർവഭൂതാനാമാദിരന്തോന്തരം ബഹിഹി. ഞാനാകുന്നു എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളുടെയും ആദിയും അന്തവും മധ്യവും. അവരുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഞാനാണ്. യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തെ യേന ജാതാനി ജീവന്തി യത് പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തി തദ്വിജിജ്ഞാസസ്വ തദ്ബ്രഹ്മേതി. അപ്പൊ ഇക്കാണായ ഭൂതജാലങ്ങൾ മുഴുവനും ഏതിൽ നിന്നുണ്ടായോ, ഏതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ, ഏതിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു, ആ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മമെന്ന് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനാകുന്നു എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളുടെയും ആദിയും അന്തരവും അന്തവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന്. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. ഇതാ ഗോപസ്ത്രീകളെ ഭഗവാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളെയും നിങ്ങളെ ഞാനായിട്ട് കാണുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണത് ഞാനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മാത്രമല്ല, ബഹിഹി പുറത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ധ്രുവകുമാരനെ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചില്ലേ? ബഹിസ്ഥിതം തദവസ്ഥം ദദിർശ. അവസ്ഥനായവനെ ബഹിസ്ഥിതനായിട്ട് അനുഭവിച്ചു എന്ന്. ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവനെ തന്നെ പുറത്തും കണ്ടു എന്ന്. അപ്പോ ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവനെ തന്നെ സർവജീവജാലങ്ങളിലും കാണാറാവുന്നതായ ഒരു സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യാത്മശിക്ഷയാ ഗോപ്യ ഏവം കൃഷ്ണേന ശിക്ഷിത. ഭഗവാനാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെട്ടതായ ഈ അധ്യാത്മതത്വം കൊണ്ട് ഗോപസ്ത്രീകള് തദനുസ്മരണധ്വസ്ത ജീവകോശ സമധ്യഗൻ. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗോസ്ത്രീകള് അവരുടെ സർവജീവകോശങ്ങളും ഒട്ടപ്പെട്ടിരിക്കണു. അവർക്കത് വേഗം മനസ്സിലായി. കാരണം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കാണല്ലോ ആ ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ അവർക്കത് എങ്ങനെയാ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ തത്വം ബോധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ യോഗ്യതകൾ വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടോ? അവര് ഭഗവാനെ നിത്യവും സ്മരിക്കുകയാണ്. തദനുസ്മരണ ധ്വസ്ത ജീവകോശ സമധ്യഗൻ. നോക്കൂ, നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ പതിവുണ്ടല്ലോ, ഈ തെങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പനയോ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊന്നങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീതൊരു ലേശം കനല് കൊണ്ടുപോയിടും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നേറി 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 മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടാവും. ഇതുപോലെ നിത്യവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ സർവജീവകോശങ്ങളും അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയില് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെന്താ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ആഹുശ്ച തേ നളിനനാഭപദാരവിന്ദം യോഗേശ്വരൈർഹൃദി വിചിന്യമഗാധബോധൈഃ സംസാരകൂപപതിതോത്തരണാവലംബം ഗേഹഞ്ജുഷാമപി മനസ്യുദിയാൽ സദാന. ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾക്കിനിയും അങ്ങയെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. എപ്രകാരത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വാഭാവികമായി കിഴക്കുദിച്ചു വരുന്നുവോ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദന്തരത്തിൽ അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ ഭാവഭാവങ്ങൾ സർവഥാ ഉദിച്ചു വരണേ ആണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. അവരിപ്പൊ മറന്നിരിക്കണവരാണോ? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നവരല്ല. മൽ പ്രാണ മദർത്ഥേ
ത്യക്ത ലൗകിക, ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തെ ദൈഹിക, ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തെ അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. എന്റെ പ്രാണങ്ങളാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഗോപസ്ത്രീകളെ പറ്റിയിട്ടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഗോപികള് ഭഗവാനോട് പറയണു, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ സ്മരിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കേണ്ടി വരരുതേ. അങ്ങയുടെ സ്മരണയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ വിശ്വത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. ആ കൃഷ്ണ സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോ അഗ്നിയിലേക്ക് വീണ ശലഭങ്ങളെ പോലെ ഇല്ലാതെയാവും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങയെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണേ. ഇത് ഗോപികമാര് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഗോപികമാര് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് അവിടുന്ന് നീങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരാദികളെ കാണാനായിട്ട് പോയി. ദ്രൗപദി ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോട് അവരുടെ വിവാഹ കഥകളൊക്കെ ചോദിക്കണു. ആ ഒരു രംഗാണ് പിന്നത്തെ അധ്യായത്തില്. ആ അധ്യായത്തില് ഈ ദ്രൗപദി ആരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോടൊക്കെ വർത്തമാനങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ദാസിമാരായാൽ മതി, ഞങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹമാർജിനികളായാൽ മതി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസിമാരായാൽ മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കാമയാമഹ ഏതസ്യ ശ്രീമൽ പാദരജശ്രിയാ, മറ്റുള്ള 10,000-16,000 പത്നിമാരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആകെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. എന്താ അത്? ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്, ഞങ്ങളുടെ മൂർധാവിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കണേ. വ്രജസ്ത്രീയോ യത് വാഞ്ചന്തി പുളിന്ത്യ തൃണവീരുധ ഗാവശ്ചാരേതോ ഗോവാ പാദസ്പരിശം മഹാത്മന. വൃന്ദാവനത്തിലെ പുൽക്കടികൾ പോലും കൊതിച്ചതായ വൃന്ദാവനം സ്വപദരമണം പ്രാവിശൽ ഗീതകീർത്തി എന്ന് വേണുഗോപാലമൂർത്തിയായിട്ട് പൈക്കളുടെ പിന്നാലെ മൃദുലമായിരിക്കുന്ന പാദങ്ങളും വെച്ച് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് സ്പരിശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ പുൽക്കൊടികൾ പോലും കൊതിച്ചുവോ. ആ പാദങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശിരസിലൊന്ന് വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് കൃഷ്ണപത്നിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ സജ്ജനങ്ങളെ ഭഗവാൻ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കണു, സജ്ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഇങ്ങോട്ട് നമസ്കരിക്കണം. സജ്ജനങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയണ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയാണ്. അഹോ വയം ജന്മഭൃതഃ ലബ്ധം കാർസ്നേന തൽഫലം. ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫലം ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുഷ്പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള യോഗീശ്വര ദർശനമാകുന്ന ഫലമാണ്. സജ്ജന സംഘം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഭാഗ്യം. കുറെ തപസ് ചെയ്തിട്ടോ, ബിംബങ്ങളിൽ അർച്ചിച്ചിട്ടോ, ദർശന സ്പരിശന പ്രശ്ന പ്രഹ്വപാദ അർച്ചനാധികം തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിട്ടോ, ക്ഷേത്രാടനം ചെയ്തിട്ടോ കിട്ടാത്തതായ പുണ്യം നഹ്യമ്മയാനി തീർത്ഥാനി. ജലമയങ്ങളായിട്ടുള്ള തീർത്ഥങ്ങളോ, മൃച്ഛിരാമയാ ദേവ, മൃത്ത് കൊണ്ടോ ശില കൊണ്ടോ മണ്ണുകൊണ്ടോ ശില കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ദേവബിംബങ്ങളോ ഒരു കാലേന പുനന്തി, കുറെ കാലം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. എന്നാൽ സാധവ ദർശനാദേവ, സാധുക്കളെ കാണലാവട്ടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ. അവരെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ മതി, ഹൃദയം ശുദ്ധാവും. കാരണം എന്ത്? യസ്യാത്മബുദ്ധി ഗുണപേ ത്രിധാതുകേ സ്വധീ കളത്രാദിഷു ഭൗമ ഇദ്യധീ യത്തീർത്ഥബുദ്ധി സലിലേ ന കരിഹിജിൽ ജനേഷു അഭിജ്ഞേഷു സ ഏവ ഗോഖര. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണായി പോകാനുള്ള ശരീരത്തിൽ യാതൊരു അഭിമാനവും ഇല്ല. അവർക്ക് അഗ്നിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും താരകങ്ങളും ഭൂമിയും ജലവും ആകാശവും പ്രാണനും വാക്കും മനസ്സും
ഇതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭേദബുദ്ധി കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ ഭേദബുദ്ധിയും തീർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ചു. ഇത് കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്നും ബഹുമാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അഹം ദ്വിജദേവദേവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ദ്വിജദേവദേവനാണ്. എന്നെ ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഒക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണു, ഞാൻ ദേവനാണെന്ന് വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദേവനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സജ്ജനത്തെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ദേവന്റെ ആശ്രിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സജ്ജനമാകുന്ന ദേവതയുടെ ആശ്രിതനാണ്, ആരാധകനാണ്. അഹം ഭക്തപരാധീന, ഞാൻ ഭക്തരുടെ മുമ്പിലാണ് തലകുനിക്ക പതിവുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. അവര് പറഞ്ഞു യന്മായ, എന്ത് മനോഹരായിട്ടാ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് പോയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ചപ്പോ അവര് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലേ ഭഗവാനെ, യാതൊരാളുടെ മായ കൊണ്ടാണോ വിശ്വസൃക്കുകൾ പോലും ബ്രഹ്മാദികൾ പോലും മോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത്? യാതൊരുവനെ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ലയോ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ ചേഷ്ടകളൊക്കെ വിചിത്രം തന്നെ എന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പലതായി തീരാൻ സ്വയം വിചാരിച്ച് ഇവിടെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹൃതി ഇതിനെയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഈ ചരിത്രം അത് അത്ഭുതം തന്നെ. എന്നാലും അങ്ങേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങ് സ്വജനാഭിഗുപ്തയെ, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, സനാതന ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ പ്രകാരത്തിൽ ആചരിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് അവതരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്ക പതിവുണ്ട്. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഹൃദയമാണ് വേദം. തപസ്, സ്വാധ്യായം തുടങ്ങിയതായ പദ്ധതികളിലൂടെ ആർക്കാണോ ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധി വരുത്താൻ പറ്റണത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ അനുഭവ സ്വരൂപം. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മകുലത്തെ അങ്ങ് വേണ്ട വിധത്തിൽ ബഹുമാനിക്കണം. ശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു പൊൻവഴി. അതിനെ ആശ്രയിച്ചതായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്കണം. ഇത്രയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജന്മം സഫലമായി. വിദ്യ കൊണ്ടും തപസ്സുകൊണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിലും വലിയൊരു ശ്രേയസ്സിനി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവര് വീണ് നമസ്കരിച്ചു. നമസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ കൃഷ്ണായ കുണ്ഠമേധസേ സ്വയോഗമായയാച്ഛന്നമഹിംനേ പരമാത്മനെ. യോഗമായ കൊണ്ട് തന്റെ ശരിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം എന്ന് നമസ്കരിക്കണു. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വസുദേവര് ഈ സജ്ജനങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മനിരിഹാരം സാധിക്കുകയാണ്. ഈ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മനിരിഹാരം സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം തുടങ്ങിയ കഥകളിലൂടെ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്വതേ തന്നെ. കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കർമ്മം? സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഒരുവൻ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനം ഇല്ലാണ്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരം എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളോടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നാശം കൊണ്ടോ ഒക്കെ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവണത്. അതില്ലാണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കണം. ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വഴി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ തന്നെ
പരമാപുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങേക്ക് ഇനി എന്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങ് പറയണത്? കൃഷ്ണം മത്വ അർഭകം ശ്രേയ പൃച്ഛതി. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കൃഷ്ണ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ണിയാ വിചാരിച്ചിട്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ വന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കണത്? ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നണത് ഇതുപോലെയാ. ഗംഗാ നദിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് നദിയിൽ പോയി കുളിച്ചാലാണ് ഞാൻ ശുദ്ധാവുക എന്ന്. അതുപോലെയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ചോദ്യം. ഗാംഗംഹിത്വാ യഥാന്യാംഭ തത്രത്തെയ്യാതി ശുദ്ധയെ. എന്നിട്ട് ഗംഗാനദി ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഏതോ നദിയിൽ പോയി ഇത്ര കുളിക്കാൻ ശുദ്ധവാൻ. സന്നികരുഷോ ഹിമർത്യാനാം അനാദരണ കാരണം. അടുപ്പങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ആദരവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അത് എന്തിനോടും അതെ. കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ ഒരാഴ്ച അയ്യോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ അവര് കാണിക്കുക, തുടക്കണോ പിടിക്കണോ കഴുകണോ കാറ്റുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണോ, അതിർത്തോന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കണോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ തന്നെയാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ തുറക്കൂ. 1 മാസം കഴിഞ്ഞു, അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. 2 മാസം കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ കാറ്റ് പോയി. ഇനിയിപ്പോ അത് ആരെ നേരെ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ അതിന് നേരല്ലേ, പിന്നെ വാ ഇതന്നെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് സാധനവും. മൊബൈൽ ഫോൺ പുതിയത് വാങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ച് ഇവരങ്ങനെ ആ വിരലിന്റെ അടയാളം പോലും കാണാൻ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, അയ്യോ എന്തൊരു സുഷ്ടുത്വ. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ് പൊട്ടി എന്തൊക്കെയായി ഉണ്ടാവും. ഇത് പഴയ പോലെ പറ്റില്ല. ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ആദരവ്, അടുപ്പം അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ ആദരവ് അങ്ങോട്ട് കുറയും. അതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങേക്കും പറ്റിയത്. അങ്ങേക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഖേദത്തിന്റെ അവകാശമില്ല. ഒരു മനുഷ്യന് 3 തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്. അത് 3ഉം അങ്ങേക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ദേവന്മാരോട് കടണ്ട്, അത് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് ആ കടം തീർക്കേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത് പിതൃക്കളോടുള്ള കടം തീർക്കണത്. അപ്പൊ കർക്കിടവാവൊക്കെ ആയിരുന്നു, ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പിതൃക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണത്. അപ്പോ മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല. മുമ്പേക്ക് എന്താ വെച്ചാ മരിച്ച ദിവസം എന്നാണോ അന്നാണ് ശ്രാദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പതിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർക്കിടവാവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ദിവസം. എല്ലാ പിതൃക്കളും കൂടി അന്ന് വന്ന് എന്താ വെച്ചാ വാങ്ങി കഴിച്ചു പൊക്കോളും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ശ്രാദ്ധം പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, അവര് സംസ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ വളർത്തുക. അതുപോലെ പിതൃകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃക്കൾക്ക് സന്തോഷമാവും. സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും. അങ്ങനെ ഋഷികടം തീർക്കാം. ഇങ്ങനെ ഋഷികടവും പിതൃകടവും ദേവകടവും ഒക്കെ അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ 3 കടമില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ പുത്രനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഇനി ഒരു കടമില്ല. ഇനി അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ സമാധാനം ആവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യജ്ഞീർ ദേവർണ്ണ മുൻമുച്ച നിരീർണോ അശരണോ ഭവ. അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദേവന്മാരോടുള്ള കടമൊക്കെ തീർത്ത് സമാധാനമായിട്ടിരുന്നോളൂ. വാസുദേവ, അങ്ങ് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെ, ജഗദീശ്വരനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, പുത്രനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നന്നായിട്ടാണ് ഭജിച്ചോളൂ. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അതാണ് അങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വസുദേവര് ആ സജ്ജനങ്ങളെയൊക്കെ നമസ്കരിച്ച് അവിടുന്ന് പോയി. പിന്നീട് 2-3 മാസം അവരവിടെ കൃഷ്ണ ദർശനം എന്ന സൗഭാഗ്യവും ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. മഴക്കാലം വന്നപ്പോഴാണ് കാലം കുറെ പോയില്ലോ, 2-3 മാസമായില്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. എല്ലാവരും സ്വസ്വഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോ ശരീരം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു സാധനം അവിടെ മറന്നു വെച്ചു എന്നാണ്. എന്താ? മനസ്സ്. അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗുരുപുത്രനെ
പ്രഭാസത്തിൽ വെച്ച് കാണാതെയായ ഗുരുനാഥന്റെ മകനെ യമലോകത്ത് പോയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുനാഥന് ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ ദേവകി കേട്ടത്. അപ്പോ എന്റെ ആ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പുണ്ടായ കുട്ടികളെ ഒന്നും കണ്ടാൽ തരക്കടില്ല എന്നൊരു മോഹം. അങ്ങനെ ഇത് ദേവകി വസുദേവരും കൂടിയും രാമകൃഷ്ണന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല എന്നൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നാ മതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പോരാ, നേരെ സുതരലോകത്ത് പോയി ബലിയുടെ പൂജയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളൊക്കെ സ്മരോദ്ഗീത പരിഷ്വംഗ പതംഗ ക്ഷുദ്രഭൃഘ്രണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വലിയ സന്തോഷായി. ദേവകി അവർക്ക് പാല് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പീതശേഷം പാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മുക്തി കിട്ടി എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സുഭദ്രാഹരണം എന്നുള്ള ചരിത്രം ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രുതദേവനെയും ബഹുളാശ്വനെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇനി. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കേൾക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇനി 7 മണിക്ക് പുനരാരംഭിക്കാം. നാരായണ നാരായണ നാരായണ.